Jokihala long ASDC candidate Rajendra Rongpiaphan Kangthum Karne Tasen LP School along Community Festival के पदोपन Usuka Pen Panchayat and Rural Development Commissioner Aphan Pinpur Aloke Pajerpon Kardom Nilidelika Sabrita Thanbang Phi Samiros Ming Tipi Pinya Bertang Tonpen Archiponikta Lakha Great Roxy Bokajan LA Constituency Pen ASDC candidate Rajendra Rongpiaphan Pini Jokihala long Kangthum Karne Amai Padopon ASDC Asongja Maisong Tiso Kacharipon Amailong Aluhi Aman Pen Abarim K ACCM Jotson Bay Abarim K ACEM Singnot Crow ASDC candidate Rajendra Rongpi Pen Chinglok Ongdung ASDC Asongja Atum Chitongdun Bang Phokep BJP Congress APHLC Atum Piniamai Pen ASDC along Chapa Ogdun Jokihala Pen Delika sa Pherangke Mongol Singh Tokbi SSA Socheng Education Block के पार्लो तासेंग LP School along Community Festival पदोपन लासो along किलोन के कान कॉक फाइट Magical Chair के काट कचपते पदोपन आपी नोंग एक पाजर आमायलों अलुही सारपो अमान पेन इसी कोंगचुन बैंक धोनसिंग ही पेन चेंगलो ओंगदुंग के ठेके दिंगा तुम चितोंगदुन खेरोनी पेन डेलिका सफेरंग के जयराम कथार এই তাসেং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমার ক্লাস্টার নেম কানংবে ক্লাস্টার আর এখন ক্লাস্টারত আমার 8খন বিদ্যালয় জড়িত হৈ আছে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ ইয়াতে কমিউনিটি ফেষ্টিভেল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তাৰিখ নিৰ্ধাৰিত কৰি ইয়াত পাতিবলৈ দিছে আৰু এই ফেষ্টিভেলৰ দ্বাৰা আমি ভাবি আছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ অলপ উন্নতি পথলৈ আহিব কিয়নো ল'ৰা ছোৱালীও অলপ বাঢ়িব বুলি ভাবিছোঁ গাৰ্জেনকেইটা অলপ কনচিয়াছ হ'ব বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ খেলা ধূলা গীত নাচ বিভিন্ন ধৰণৰ কমিউনিটি ফেষ্টিভেলত যোগদান কৰিব পাৰে আৰু আজি বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালিও হৈছে গতিকে মোৰ ধাৰণা এইটোৱেই যে আমাৰ এই পাহাৰীয়া ভিতৰুৱা অঞ্চলকেইটা যাতে ডেভেলপ হয় বিদ্যালয়কেইটাত যাতে ল'ৰা ছোৱালী আগতকৈ বেছিকৈ আহে তাৰ বাবেহে চৰকাৰেও চিন্তাধাৰা কৰি আমাৰ এই এৰিয়াটোত মোৰ স্কুলতে মানে এই কমিউনিটি ফেষ্টিভেল পাতিবলৈ আদেশ দিয়ে আৰু আমি আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাতো সুকলমে কাৰ্যসূচীকেইটা পাৰ হৈ গৈ আছে ভগৱানে জানে আৰু শেষলৈ এনেকা ভালে ভালে বুলি ভাবি আছোঁ কেইদিন কাৰ্যসূচী হ'ব কাৰ্যসূচীটো আমাৰ একদিনেই ইয়াতেতো মানে 9টাৰ পৰা আমাৰ আবেলি 4 বজালৈকে সময় কাৰ্যসূচী দিয়া হৈছে ইয়াৰ ভিতৰতে আমি কাৰ্যসূচী শেষ কৰিব লাগে প্ৰত্যেক ক্লাষ্টাৰত এনেকা প্ৰগ্ৰাম আয়োজন কৰিছে নেকি নাই দিয়া নাই অল কাৰ্বি আংলৰ ভিতৰত আমি 10টা ক্লাষ্টাৰহে এনে ধৰণৰ কাৰ্যসূচী কৰিব পাৰিছোঁ Karlitang Robin Tokbi Ahema Soraphan Pini Karbi Catholic Sarmar Song Koilamati Parish Aruatumpen Kerapa Jerpon Maipu Jamson Kathar Kongchun Bang Vidya Singh Kilingatum Ke Japon La Solong Ongdung Parish Asong Jatum Chatongdun Koilamati Pendelika Sapirangki Kolom Sing Teron To pini dak Koilamati Kaparlo Sakit dia pia solong Tum Koilamati Paris Pen Sarmar Song Karbi Catholic Sarmar Song KKC Asong Penitum Alang Litum Kiduk Isung Long na Humri lo Samin Litum Alang Litum Manti Ong PP Year Dun Mobe Samin Alang Litum Kiduk Isung Long Tamin Litum Parisoi Pen Kiduk Isung Ho Cerap Dunyi Punitum Matasi Bang lo Alang Litum Alang Wajat Penitum PP Year Kang lo Kasi Litum Koilamati Sentirisa Paris Asin Litum Ke Drom la benjutang ta cipu nang ni kaprek lahai cipu pipin kan dari tum kiduk isu horab dona kasi ni tum tamat halo la benjunta sabe ta kan tum penung sipilo son thapti kedam tang alang tum dak to bihem sor kiduk isu hot ke pohot kerap dona bang fu dum hatari lin pening king duk lo la benjuru lo kasi non ke bai lak same alang tum kiduk isu long ni tum drom cipu pipin ben anso se kerap dun thegi pasi ni lin meta tuning rilo ta alang tum Kerap tang hota ilihin pen suri ya kerup dilo. Malam Sophan Bertang Ton Paniksena
Now showing at Galaxy Cinema Hall. Tickets available at prices: Gold Rs 150, Club Rs 200, Executive Rs 300. Langley TVS, Rongkhelan opposite of DIG Bungalow, Difu Manja Road, Difu Karbi Anglong, Assam. Deals with all kinds of TVS bikes and scooters. Accessories, spare parts as well as sales and services are available. Finances are also available. For more details, contact 6000492143. Ingtipi Car Showroom, used car dealer at Rongtingthur near Electricity Board, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. Types of cars available are Maruti 800, Alto 800, Alto LXi, Alto K10, Maruti Zen, Maruti Swift Desire, Hyundai Ion and more. For more details, contact at 6002790080 or 7637859559. Puthot Berta Arjupontolona Lakhakri Troxy Bokajan LA Constituency Pen Congress Candidate Roton Ingtiaphan Patumi Chokihala Long Kangthom Karni Padopon Nilip MCC Amai Phu Binarson Ronghang Kacharipon Amai Long Aluhi Sarpo Aman Pen Abari Minister Mate KADCC Amai Phu Khorsing Ingti Aluhi Aman Pen KADCC Dun Mai Phu Chondon Patikar BYCC Amai Phi Jun Mili Teron Pi Pen Chenglong Congress Asong Chatum Chetongdun Bang Phoke BJP KSDC Lapen APHLC Atum Congress Along Chepo Okdun Choki Halapen Delika Sapirang Team Mongol Sing Tokdi नीलिभा वार्ड बैंक के नीलियाफ्रांग MLA काली हुत पुनः आजाद हुत पुनः किथुर जिला में हुत पुनः 21 तमिल अदा के पचिंग थुर पंजी के पकलार पंजी के पदल लप पंजी पु बैंक के 21 तमिल दोला ला स्कूल ला स्कूल हम बांद्री की चेंग फील्ड पेठे उस्तमे हलादा क्वार्टर्स हुत पुस्ता क्वार्टर्स के किम नॉन दो प्रॉन्ग पुस्ता में हला सुता का दो कवेनी सिगे किम लो दो खरा लोंग पुनः कोला माती लोंग पुनः लापेन लदा का दो कवे स्कूल पिनांग के दो अंश में हला सुदनी हुतसी पंजाना लोंग पुनः मेरा बिटी लोंग पुनः हा हिरी लोंग पुनः का दो कवे ला सोइरियास तमे हला स्कूल हम पर्यंत के किम थाबे लापेन दाग राधा तुम नि खांगा तेंगसी हला सुदा काइस तमे आ प्रपोजल न पिलो राधा तुम के मांगा तेंगसी का दो कवे काम के क्लेम नहीं अंश तमे तोवार पिनो पिरथे लहाई के क्लेम नहीं अंश तमे हला सुद तमे ने PWDM के दो पुनः एडिशन के EM के दो पुनः हला सुद क्लेम पम लो लासी नॉन जोंग सी मानदेत लो पलते लांच से अंग कांगे थे को सोन से जितो गवर्नमेंट पेन के दो प्रोविजन न तेंके आ हक पेट राधा तुम लोंग वेक पो राधा तुम के लोंग इस तमे नांगली तुम लोंग वांगसी नांगली तुम फन को पीस के नांग जिमा राधा तुम फन चिंगवाई से ग्राम सभा हिसाब इंगी से जे नांगली तुम जे लासन से के नांगी रोंगता जेनी तुम के लासन कम्युनिटी हॉल पुनः किजुना लांग पुनः नेली ले प्रपोजल की पी गाली ऑफिस ता नांगली तुम पे रोंग अलोंग नीली वांगसी इंगी सारपेंसी नांगली तुम मोतामोत एनसी क्लेम्पन जिला हलो नीली के मांगे tangke sar nang lila bangso MLA kilik nang li haidal ulo bangse litum karya khaidom jadi include bana kimang mate akal I 244A la bangso article mate otomo state of attack nang li prangsi sang deng claim poni la solam ma ke monili speech utani ningjelo jitu otoma state bank ke ha kitcheng hut pestami 244A polampini karbi anglong do thang the sang thek the bank ke hala sod bank ta সংবিধান লং কনস্টিটিউশন লং ইন্ডিয়া কি চারিয়া লো লং সামে পাদো নাঙ্গি পু বাংকে হালা সোতে ইন্দিরা গান্ধী উছি হালা দা प्रोविजन बीती कांगलो अलांग तुम कांग्रेस तुम सिमा थालो लापे नॉन स्टमे नि तुम के नांग सो दोतांगलो कार्बी तुम ला सो के मांग बांके लापे ला सो वस्तु के जे हांगनांग पु अपॉर्चुनिटी 184 सेशन हो नॉन के दो बम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट फोर्सिंग इंटी हुची पुथत
गवर्नमेंट फंड्स तमे केनांग सट सेशन लं चिपापासी लासो पोस्ट तमे प्रोसेस करिल Son ame tinggal pen. Kini akimi pen angke join dun tum duma. total kan minutes ini ada lah 1 minute total ka ini alis na pige bang phokam ne di total ba ke Kopi tamne apor sort of machine ile tum jun tu nang join ni ya muni tum fan bang che hang kopi party ta si nai jon lo no. DGP la pen yes si tum si nang join masih nang join apor ile tum na apor la sudah program manager la masih nang join ni tum seta nang join thake ta masih ka ni bata por si pini la so bang phokam ne amu si ta pini nang join Kami nale ni kemat ha pen tini na bang so amai long bang kam dak dojar mu chitong ka. ini tamne tong sokor masih nili tumna muni da cipar ju tong thai ga no way siya tamne tumi kan pini amra lang por amasi sort of masih ni ke hang ya ne la su ini bang haru khoba ga su sita nu pini tong Nili borang so ben borang so lan nili ketanan di kelakalo nili tu makan BJP sarkar nak cari unna ho nili tu makan aleng ke kita ngon ho same nili tu makan langcak na kitekang la puyan lo BJP buat nang pinon nang tipen hai dar lu tang tek nili tu same ali nang tito la pen borang so terona rong apan same nili tu makan nang cak tekang la puyan lo nali tumpan kecipar ko ano ne giduk apot nilistame nilihin pen sitame ingcina de long jojo sitame nang tipo punili tumpan lamcak nang kitekar lu sitame nilitum bangso bahut kipigi pahai pen nilitumpan thangna sitame akhirat la pen kacicak ate nilitumpan papleng ple na so joy ne si nilitum sitame pini ani ke lahai ning kipung ning ke kang ke dokok pena joy ne si nilitum sitame kongres sarkar along sitame nilitum mohila hoi pen sitame kongres sarkar along si nilitum sitame cipa okun pen nilitum sitame BJP apan ke ning kipung de kang joy ne nilitum sitame bahut tipelo pusi nilitum sitame RDC web pen nilitum mohila kongres al sitame isi web pen nilitum kongres apan si bahut PF pusi nilitum sitame kijak lamcak tipon BJP চৰকাৰে আমাক বহুত নিচিনা দিম বুলি কৈছিলে আৰু বাগানত আমাৰ দৰমহাটোও বঢ়াই দিম বুলি কৈছিলে কিন্তু BJP চৰকাৰে আমাক আজি একোৱে বঢ়ায়ে নাই আৰু আমাক যিটো দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি কৰিছিলে সেইটোও কৰা নাই ৰেচন কাৰ্ড দিছে হয় না দিছে সুবিধা নিদিয়া নহয় সবকে নাই দিয়া কাৰণ কেলে মানুহ চাই দিছে কিবা কয় এতিয়া যিবিলাকে এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড দিছে কিছুমানৰ পইচা লৈছে আমাৰ এতিয়া ভিতৰ কালনি গাঁৱত মুঠতে 220 টকাকে এতিয়া নতুন ৰেচন কাৰ্ডখনৰ পইচা লৈ লৈছে এতিয়া চাউল দিছে চাউল নিদিয়া নহয় প্লেনছত এতিয়া বুট 2 কেজিকে দালি মিঠাতেল সেইবিলাক দিছে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত হৈছে কি মুঠতে দালি আধা কেজি আৰু বুট আধা কেজি এনেকৈ দিলে আৰু দিয়া নাই BJP सरकार के दबों उन होनी तो fan kan cenek maka lu ko ano na kasi non evanggi election bang kali tong kongres atau mga tipahay dati itu nili constituency bang ke returning si candidate ke toidon lo alang fancy ni tong pahay dati lapan itu non evanggi सरकार बैंक के निर्तम कांग्रेस के तुम सुल बैंक सरकार बैंक के पहल से बेटी लकन हाई बेटी Tangna na tum mohila tumla non BJP sarkar ke hona hut kupini na tum kilong do na war side kupini pini ni kilong do nulo mar ration card tang ho ba job card tang ho ba kapre ke sana tum kilong do nulo na BJP sarkar lo लाने तो महिला तो खान बांगे थाना अबर साइता वे जॉब कार्ड पुटावे रेशन कार्ड पुटावे नि समा थाना तनला kasi non of election bank ni tum congress ai tum ti pahay beji lapen ni tum sarkar charai beji lapen ni tum ni li bank saroton tc high pon beji PMAYG ahemso kikim kerang aron rea puthak CBI pen ketarli padoponang Tripura Usuka pen Panchayat and Rural Development Commissioner aphan Pinpur loke pajerda Central Sarkar pen rongrop arlokedo kidu kelak aradaphan ahemso kikim kerang ponchi aphan pura Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Scheme dengponlo Sita Karbianglong lapen West Karbianglong arlo Bangso PMAYG scheme atengpen hemso kikim kerang aron re thepik Laso along BDO, JE, Gram Sevak, Gram Sevika lapen ajahak BJP songja tumta Hedung Kachirap Dundo Karbianglong pen West Karbianglong arlo Crazy Development Block along
PMAYG ahem so kikim kerang aronri ke thepi kaputhak CBI pen ketar lipa duponang jilapen samilang so ITTP development block asai khiatum methang asai chiklem kle saihem kachidu de dera puthak chelon jot akang sai pipon bek nang pupura KAC DRDAEF Madhuria Dhikial Phukanaphan batai pachinilo Sita thangnat asai kedeng thek ponlong le datlo Asojok pinisai jokje Usuka Tiripia Maipen Guwahati Rongsopia Longkedo Panchayat and Rural Development Commissioner Sai Hemalong Hemen Das IAS Commissioner Panchayat and Rural Development Aphan Pinpur Alopa Jerpon Pusi Usuka Tiripia Mai Phubibi Sonteron Pen Ningche Ponthu Pinilaso Asailong Usuka Tiripia Mai Kongchun Bang Zintu Hazarika Pen Chenglok Ongdung Usuka Songjatum Chetongdun Pusi Nilitum Delikas News Along Birtanang Pale কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ অধীনত 11টা উন্নয়ন খণ্ড আছে কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত এই 11টা উন্নয়ন খণ্ডৰ যিটো গয়া ৰাইজক যিটো দুখীয়া আৰু দৰিদ্ৰ ৰাইজসকল যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ আঁচনিৰ যিটো গৃহ নিৰ্মাণ কৰা তাত বহুত খেলিমেলি নিয়ম ইতিমধ্যে পোহৰ লৈ আছে আমি এই সন্দৰ্ভত কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল যিটো বিভাগীয় মাধুৰ্য দীক্ষাল ফুকনকো আমি বাৰম্বাৰ তেখেতক মানে মেমৰেণ্ডাম দিয়াৰ পিছত তেখেতে কোনো আজিলৈকে তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে ইয়াত যিটো অনিয়ম যিটো কেলেংকাৰী যিটো গৃহ নিৰ্মাণ নামৰ ইয়াৰ যিটো থকা বিডিঅ' হওক যি হওক গ্ৰাম সেৱিকা হওক তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আজিলৈকে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ ব্যৱস্থা লোৱা দেখা নগ'ল গতিকে আজি আমি গুৱাহাটী চহৰত পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো কমিশ্যনাৰ তেখেতক সাক্ষাৎ কৰি আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ যাতে যেন এই যিটো কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ যিটো কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং যিটো 11টা উন্নয়ন খণ্ডৰ যিটো PMAYG গৃহ নিৰ্মাণৰ যিটো অনিয়ম এই অনিয়মৰ ক্ষেত্ৰত অতি শীঘ্ৰে CBI দ্বাৰা তদন্ত হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী লৈ পেলাই আজি আমি পঞ্চায়ত ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো কমিশ্যনাৰ তেখেতক আজি আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ Pinia Berta Lapan Sekang Ton Poniklo Like Bomtha Delikas News